unajua ni katika maisha yenye unataka watu wakufanyie, pia wafanyie, na utakuwa tu vizuri katika maisha yako. Lakini yenye unataka watu wakufanyie na wao hawafanyii, mwenzangu, utachoka bure. Kwa hivyo zaidi ya mambo yote, maisha ni mtu mwenyewe. Umesikia? Maisha ni mtu mwenyewe. Usitarajie ati watu watakupandisha maisha au wataendeleza maisha yako. Wewe mwenyewe kuamua kwako ndio kutafanya maendeleo yako katika maisha. So uamuzi ambao unachukua leo ndio matokeo ya kesho. Kwa hivyo jua ya kwamba maisha ni mtu mwenyewe. Zaidi ya yote, nataka kushukuru ya kwamba maisha bila Yesu ni bure. Fanya hima, amini Mungu. Fanya hima, amini Mungu. Usifanye moyo mgumu, mwamini Mungu na utaokolewa. Na zaidi ya yote, kubadilika kwa mtu ni mtu mwenyewe. Kama mtu hataki kubadilika, anabakingi tu hivyo. Na ukibadilika, faida ni yako tu wewe mwenyewe. Nataka nikuambie kwamba kabla uwaze uende kubadilisha watu, wewe pia jiwazie kujibadilisha kwanza, ndio uende ubadilishe wale ambao unataka kuwabadilisha. Amen. Kubadilika kunaanzanga na wewe kwanza, sasa ndio kuende kwa wengine. Amen. Nataka nikuambie hivi na kuomba msikilizaji na mtazamaji kwangu ya kwamba subscribe, like and share this video and be blessed.